सारे साथियों को हमारा सलाम। इस लाइव वीडियो का मकसद आपकी तवज्जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के उस बयान की तरफ दिलानी है जो कल उन्होंने दफ़ा 370 के हवाले से दिया। आप सबको मालूम होगा कि फारूक साहब ने कल कह दिया कि 370 से ज़्यादा ज़रूरी लोगों के रोज़मर्रा के मसाइल हल करना है। बिल्कुल सही बात है कि रोज़मर्रा के मसाइल हल करने हैं, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन कभी फारूक साहब के चाहने वालों ने, कश्मीरियों ने सपने में भी ये नहीं देखा होगा कि वो 370 पर इतना बड़ा यू टर्न ले लेंगे और अब उनको 370 सड़क, नाली, म्यूनिसिपलिटी, बाकी चीज़ों से भी छोटी बात लगेगी। मैंने इसीलिए अपनी कौम से इलेक्शन के दिन कहा था, जब पोलिंग का लास्ट फेज हुआ था, मैंने कहा था कि आज के दिन तक तो हर कोई आपके पास आएगा, आपसे वोट भी मांगेगा, वादे भी करेगा, लेकिन इसके बाद आपको कोई पूछेगा नहीं। बिल्कुल, अगर आपको याद होगा, जब अवामी इत्तेहाद पार्टी ने 2010 से लेकर 2019 तक हर साल स्टेट फ्लैग डे मनाना शुरू किया था, तो तब हम ये कहते थे कि सारी रीजनल पार्टियां, सारे स्टेक होल्डर्स स्टेट फ्लैग डे 6 जून को मनाया करें। मे गुजारिश कर्म तम सात कि यह दह गन छुट्टी करार दिन, तक अम सो सन शनाख्त अलग झंड 370 बाकी कह स्पेशल स्टेटस सह रोज मजबूत। बे गज BJP यस मैसेज कि तुम हेकन 370 हटवित कहीं। बह सोजान फी वरी दावत, अगर तो याद आए, AIP ही थी जिसने वो तराना फिर से वहीद जिलानी साहब और राशिद जहांगीर साहब, उन्होंने उसको आवाज़ दे दी, लहराए कश्मीर के झंडे। एक सिंबॉलिक ही सही, लेकिन वो चीज़ तो हमारे पास थी। तो AIP तो सारे मेन कशर बायन बेन, बुजुर्गन, मीडिया के दोस्तन, बिजनेस मैन सारे छो याद, वकीलन, सिविल सोसाइटी कि AIP फी वहर शेर कश्मीर पार्क मज या जवाहर नगरस मज, इवन अक फिर इस्लामाबाद, अनंतनागस मज ते स्टेट फ्लैग डे मनावान। मगर अफसोस यह कत कि न महबा जी, न उमर साहब तो न बे पार्टी सन दावत कबूल करान, अत में शिरकत करान कह। वन नत कुछ हटाए 370। याद करू यह दुख यह लुकन हूं। थोड़ा आप गूगल सर्च करो, रिकॉर्ड देख लो, हर बार इनका स्टेटमेंट आता था, इंजीनियर ही ड्रामा करता है, क्या कहना है, क्या मतलब झंडा लहराना है। हम तो झंडा भी लहराते थे स्टेट का हर साल, और इनमें कोई भी उस फंक्शन में नहीं आता था। और उसके बाद 370 हटा। मेरे एप्रीहेंशन सही साबित हुए। इथे पे मे गोड़े वोमुत कि फारूक सबस इकतदार बकार, यह नी अम पे वो जनाब अली बे ती यमस पन ट्रेडिशनल आदत, और वही हुआ। गो कर अख दह ब्रो उमर साहबन कैबिनेट मज करारदार पास, तम वो स्टेट हुड वापस आन, जना BJP ऑलरेडी वना वापस दिमो। मगर 370 पे कहें कत, 35 पे कहें कत, और कुछ घंटे बाद फारूक साहब का बयान आता है कि 370 खुद जरूरी लुकन हंद मसाइल। कशरो अगर अकल तामुन तेल पन मर्जी, नत ही इन काड़न तो थोड़ा कम। बहुत पागल गोमुत कह। अक्सी दह मज गो कर कैबिनेट मज करारदार पास, अम पे कर फारूक साहबन कम, दोपन 370 खुद जरूरी लुकन हंद मसाइल। तुम समझ हवास मज कत कह। यह प्लान बाज़ाब्त बनात 370 पे मुश्ताव लुकन। बहरहाल
یہ ون تو میں بیاکھ جواب یم سات گپکار الائنس بناون آو سہ بنایا 370 انو واپس 5 انو واپس مگر مے ون تو تن پہ أزکِس دمس تامت اخ میٹنگ گیا پتہ تمہ حوالہ اے آئی پی بلو نمو کہین ترٛٲیِو تو یل امیس ٹھیکہٕ در کٲشرِ قومٕکۍ این سی پی ڈی پی سجاد صٲب طٲرق عیٖم صٲب گۄڈٕ ژول سجاد لون تٔمۍ الائنس منٛز پتہٕ کوٚڑ مظفر شاہ صٲب پتہٕ لڑکھ الیکشن الگ الگ ژھٕنۍ تو الیکشن سیاست بلائے مگر اتنا مجھے پوچھیں کیا گپکار الائنس نے پچھلے 5 سال میں 370 کے حوالے سے معمولی بات بھی کی کوئی اکٹھے کوئی پروگرام کیا سیمینار کیا کچھ کیا فاروق صاحب نے کہا تھا ہم گاندھیائی تحریک چلائیں گے 370 کی واپسی کے لیے اس کہتے میں یہ سوتل تو توپ تو بندوق جناب علی چلا تھا مگر پت کیا کر سے کون سی گاندھیائی تحریک آپ نے چلائی اسی لیے میں دعوے سے کہتا ہوں فاروق صاحب کو پہلے ہی پتا تھا بی جے پی نے ان کو اعتماد میں لیا تھا جس طرح باقیوں کو سجاد صاحب کو لیا تھا میڈم کو لیا تھا الطاف بخاری کو لیا تھا فاروق عبداللہ پتہ پتہ اس باقی سورے ڈرامہ اگر ایسا نہیں ہوتا گپکار الائنس آ بنانے دل والس ونس پہ بس مو سہ کت ونان اس جیلس مز میں بیٚین سۭتۍ سۭتۍ کٲشر تتہِ پُلٹِکل پرزنرس ٲسۍ ہم سب کی کنسڈرڈ اوپینین تھی کہ گپکار الائنس بنووُکھ محض امہِ خٲطرٕ یُس زن کٲشرٮ۪ن باسہِ یِم ہسا کرن کیٛاہ تھامتھ یِہُنٛد اٹینشن گژھِ نہٕ ڈایوٲٹ کینٛہہ ٹائم پاس تھا اور کچھ نہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا گپکار الائنس اب کاغذوں میں ہی ہے تو بہرحال بہٕ ونہٕ فاروق صٲبس اکے کتھ اسہِ حظ چون احترام تُہۍ چھِو بُزرگ چٲنۍ ایجہِ ہُنٛد چھُ اسہِ احترام مگر بدقسمتی چھِ یِہے کتھ یُس چٲنۍ پہچان ٲس سۄ ٲس یِہے کہ شامس اکھ کتھ صبحس بیاکھ کتھ اسہِ ٲس راے ما آسکھ پھُٹمُت ژٕ مگر سورُے اوس یہِ اپُز چانہِ بنہِ 370 ہٹٲیتن یا 740 ہٹٲیتن ژےٚ چھے نہٕ اَمہِ سۭتۍ فرقہ پیوان کینٛہہ آپ کو اقتدار چاہیے پاور چاہیے توے اکہِ دۄہ اوسُکھ ونان پٲکِستانس کرو بمبٲری بیٚکہِ دۄہ ژھٕنان کرو کتھ اکہِ دۄہ حریت گٔے مٲرِوُکھ جیلس منٛز جیلوں میں جگہ ہی نہیں ہے دوسرے دن کچھ اور بات اینی وے بہٕ ونہٕ تِمن لُکن یِم این سی یِکۍ سپورٹر چھِ یِم این سی یس یِمو ووٹ تروو مےٚ چھنہٕ تِمن سۭتۍ کانٛہہ تہِ نیاے کانٛہہ تہِ جھگڑٕ ہم آپ میں سے ہیں آپ ہم میں سے ہیں ہم سب کا دکھ درد ایک ہے بہٕ کرٕ آز تِمن لُکن اپیٖل یِمو نیشنل کانفرنسس ووٹ تروو یِمو تِمن طاقت دیُت کہ از راہ کرم خدا کے واسطے تھوڑا آز پلیز سیاست ترٲیِو ہوکُن آز سوٗنٛچِو 3 دۄہ گٔے عمر صٲبس حلف تُلمٕتِس مگر 3 دۄہن منٛز کۭتیاہ یوٗ ٹرن نی تٔمۍ میں نے دل سے کہا کہ ہم ان کا سپورٹ کریں گے جب وہ اچھا کریں گے لیکن جب انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں اڑین کھوت آز شرارت مےٚ کیازِ ووٚن تٔمۍ ہسا لٲگۍ جناب علی حلف تُلنٕکۍ دۄہ 3 ڈریس اکہِ اندٕ اوس عمر صٲب ونان یہِ چھِ میونسپلٹی اتھ چھُنہٕ پاورے کینٛہہ وٕچھ مجبوٗری منٛز بہٕ تُلان حلف گوٚو ٹھیٖک یہِ تہِ مانو مگر اگر تٔمِس یہِ باسیو کہ بہٕ چھُس بناوان اکھ کمزور ترین چیف منسٹر میونسپلٹی ہُنٛد شاید ان کو یہ سجدہ نہیں تھا کہ صبح انہوں نے جب شیخ صاحب کے مقبرے پر گئے حلف لینے کے لیے تو ایک ڈریس لگا دیا یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن لیڈر کی کوئی بات ذاتی نہیں ہوتی اس کی ہر حرکت نوٹ کی جاتی ہے اس کا اثر پوری سوسائٹی پر ہوتا ہے صبح ییٚلہِ شیخ صٲبنِس مزارس پٮ۪ٹھ گوٚو اکھ ڈریس لوگُن ییٚلہِ حلف تُلُن بیاکھ ڈریس لوگُن ییٚلہِ پتہٕ حلف تُلنہٕ پتہٕ 4 بجہِ 3یِم ڈریس لوگُن مےٚ چھُنہٕ یِوان سمجھ سُہ امریکہُک صدر اوسا چیٖنُک صدر اوسا مےٚ چھُنہٕ باسان تِم تہِ آسان 3 ڈریس دۄہس بدلاوان اگر ژٕ اکٮ۪ن ماتم اوسُے کہ سٹیٹسے کھیٚیکھ سٹیٹسے وٕڈٲوکھ وٕچھی ژےٚ حلف تُلُن تو ندامت سے عمر صاحب کا سر نیچے ہونا چاہیے تھا اگر میں ان کی جگہ ہوتا انہیں کالی پٹی باندھ کر حلف لینا چاہیے تھا تاکہ دنیا کو پتہ چلتا کہ وہ کمزور یونین ٹیریٹری کا چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں اور بی جے پی نے طاقت کے بل بوتے پر 370 ہم سے چھینا یو ٹی بنا دی ٹکڑے کر دیے اسٹیٹ کے لیکن بالکل ایسا کچھ نہیں تھا یم ساتھ یم حلف تل دنیا وچ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے ٹھیک ہے انہیں انجوائے کرنے کا حق تھا لوگوں نے انہیں منڈیٹ دیا تھا لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ندامت بھی دکھانی تھی کہ نہیں مجھ سے کچھ چھینا گیا ہے بہرحال بکر پانی کا ختم لیٹ می کنکلوڈ عمر صاحب اور فاروق صاحب کو اتنی ہی گزارش کروں گا کہ 27 پہ شیخ صاحب مرحوم کو ساری الزام کھلن پاکستانس پہ بیٚین پہ اور پانس پہ نیوکھ الزام کہیں
آج بھی آپ وہی کر رہے ہیں. سارے مصیبتیں آپ کی وجہ سے, لیکن آپ خود کو مسیحا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب مہربانی کر کے مجھے پوری امید ہے کہ کشمیر کے لوگ شاید جو انہوں نے ابھی دھوکہ کھایا وہ آخری دھوکہ تھا. آگے آپ سے حساب لیا جائے گا. ہم واچ کر رہے ہیں, لوگ واچ کر رہے ہیں کہ 370 کی واپسی کے لیے آپ کا روڈ میپ کیا ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا جب عمر صاحب نے کہا کہ بی جے پی سرکار 370 واپس نہیں دے گی, ان سے مانگنے کا فائدہ نہیں, تو میون اس یہی سوال تم ساتھ کہ اگر آپ وہ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی واپس نہیں دے رہی ہے تو پھر اگر 50 سال تک آپ نے کہا تھا آپ ان سے نہیں مانگیں گے, تو میرا اتنا چھوٹا سا سوال تھا اگر 50 ؤہرین تیل بی جے پی پاورس من روزِ تیل چھا کٲشرٮ۪ن 50 ؤہرین پیارُن پتہٕ کر کتھ. سوالات بہت ہیں. خلوص کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, لیکن یہ ہر کشمیری کا سوال ہے, جموں کے رہنے والوں کا سوال ہے. ایک لازمی سوال ہے کہ اب فاروق صاحب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سڑک, پانی, بجلی چاہیے, دفعہ 370 کوئی ضروری بات نہیں ہے. لوگ اس سوال کا جواب چاہتے ہیں. امید ہے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.